बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सदका कहाँ दिया जाए, सदका देने की फजीलत क्या है, सदका किस को देना चाहिए, सदके में क्या चीज़ देना सबसे अफजल सदका है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये चंद बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वुसअत को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। हर इंसान दिन का आगाज करता है तो कुछ अमाल के इवज अपना सौदा करता है, फिर या तो खुद को आज़ाद करने वाला होता है या खुद को तबाह करने वाला। सदका करते वक्त बहुत सारे लोग कम इल्मी की वजह से चंद एक गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो भी आगे चलकर जिक्र करता हूं। सदका देने की फजीलत क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग से बचो। अगरचे खजूर की एक काश्त के जरिए यानी खजूर का एक टुकड़ा भी सदका करके बचो। सदका कोताहियों को यूं मिटाता है जैसे आग को पानी। सदका अल्लाह ताला के गजब को बचाता है। सदके से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देता है। हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साये में होगा। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। इखलास से किया गया सदका बंदे और आग के दरमियान पर्दा है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। सदका जहन्नम से बचाव का जरिया है। सदका बुरी मौत से बचाता है और नेक उम्र बढ़ाता है। सदका उम्र बढ़ाता है। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका रद्दुल बला है। सदका बलाओं को टाल देता है। अगर घर के अंदर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप सदका करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी जरूर हल हो जाएगी। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को तुम में से हर एक शख्स के जोड़े पर एक सदका होता है, बस हर एक तस्बीह एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर एक तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, हर एक तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, हर एक तकबीर अल्लाह अकबर कहना भी सदका, और किसी को नेकी की तलकीन करना भी सदका है, किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। इनमें से तमाम अमूर की जगह 2 रकत जो इंसान चाश्त के वक्त पढ़ता है किफायत करती हैं। मोहतरम नाजरीन, सदका किस चीज़ का सबसे देना अफजल है। यानी बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो बकरे का गोश्त ही सदका करते हैं, या मुर्गी का गोश्त, या फिर इसी तरह दाल का सदका या अंडे वगैरह का सदका निकालते हैं। तो अगर इनको समझाया भी जाए कि इसके मुतबादल जो रकम है, इससे कोई और चीज़ कर भी सदका दी जा सकती है, लेकिन वो लोग बज़िद होते हैं कि नहीं, गोश्त का सदका देना ही सबसे अफजल है, किसी चीज़ का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल है। और ये भी देखा जाए कि वो गोश्त खरीद लेते हैं और फिर चीलों को खिला रहे होते हैं। जब दरिया में पुल के ऊपर खड़े होकर जो नहर या दरिया में बहा देते हैं कि ये मछलियां खाएंगी, तो ये सबसे अफजल सदका है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। या फिर कहीं जंगल में फेंक देते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। दाल वगैरह छतों पर गिरा दी जाती है कि ऐसे ही ज़मीन पर गिरा दी जाती है ताकि ये परिंदे खाएं, तो ये सबसे ज़्यादा अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। अब किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है और वो परेशान है, इसने मकान का किराया भरना है, इसे पैसों की अशद ज़रूरत है, या किसी का बच्चा बीमार है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको दवाई की ज़रूरत है, पैसे नहीं हैं, और जो बीमार हैं, बीमार को जाकर आप बकरे का गोश्त दे दें, इसे तो ज़रूरत है दवाई की, इसे तो दवाई चाहिए जान बचाने के लिए, तो अब वो चीज़ ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुँचाए, वही सबसे अफजल सदका है।
یہ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت ہی صدقہ نکالیں گے. جس چیز کی جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو راشن پیش کریں. کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو اس کو راشن دلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو اس کو دوائی دلائیں. جس چیز کی جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیلوں کو گوشت کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ایک غلطی یہ کی جاتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے ہیں، یعنی ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. تو اکثر لوگ دل کے اندر تعصب رکھ لیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ہمارے لیے جائیداد کے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم انہیں کے ساتھ صلح رحمی کیوں کریں، یہ اس کے حقدار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے. جو دل کے اندر دشمنی رکھے، ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے کہ دور دراز ایریا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے اور صدقہ ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق کس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں.